Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my English class. I hope you are happy and enjoy with my English class. Today we would like to discuss about simple past tense. Okay, and when we use simple past tense. When we use simple past tense is to talk about action that happened and were complete in the past, action that occur at a specific time in the past, and then action in a sequence of event in the past. Jadi kita menggunakan simple past tense yaitu untuk menyatakan suatu tindakan, kejadian, atau kegiatan yang telah benar-benar terjadi atau yang terjadi pada masa yang lalu atau lampau. Okay, here example of sentence that using simple past tense. The first example is complete action. I visit Barcelona last year. And then second example is specific time. She met her friend at 8 p.m. yesterday. And then sequence of event. He woke up, got dressed, and went out. Oke, untuk complete action itu menunjukkan bahwa dia memang benar-benar telah berkunjung ke Barcelona tahun kemarin. Sedangkan di contoh kedua atau specific time yaitu menggunakan waktu yang spesifik, ini terlihat pada kata 8 malam kemarin. Sedangkan untuk sequence of event itu contohnya seperti he woke up, jadi dia sudah bangun, kemudian memakai pakaian, kemudian keluar. Itu adalah beberapa contoh yang menggunakan simple past tense. Next we move to the how to use a simple past tense. Okay, the first structure is positive structure. All the subject take the past form or verb to of the verb. Jadi untuk semua subjek maka kita harus menggunakan past form atau bentuk yang lampau atau yang kita kenal dengan verb to atau kata kerja bentuk kedua. And then for making simple past tense we just need subject pronoun and then verb to. Okay, here the example that positive structure. The first example is he ate lunch an hour ago. Dia sudah makan siang 1 jam yang lalu. And then my mom went to Istanbul last night. Dan ibuku pergi ke Istanbul kemarin malam. Okay, next negative structure. For negative structure, all the subject take didn't or did not and the base form or verb one of the verb. Jadi untuk setiap subjek maka kita menggunakan kata didn't atau did not dan kembali ke bentuk satu atau base form. Okay, for making negative structure, we need subject pronoun and then place did not or didn't and then verb one. The example is he didn't study math yesterday atau dia tidak belajar matematika kemarin. And then the second example is I didn't go to school last week. Saya tidak pergi ke sekolah minggu lalu. Okay, next we have question structure. Jadi untuk bentuk tanya atau question structure, we use did before the subject. Jadi kita menggunakan kata did sebelum subject. The verb is in base form atau bentuk satu. Jadi untuk katanya itu kembali ke bentuk satu atau base form. So we need did and then subject pronoun and then verb one. Okay, here the example that using question structure. The first example is did you read a book yesterday? Atau apakah kamu membaca buku kemarin? Okay, the second example is did he go to bed late last night? Atau apakah dia tidur larut malam tadi malam? Okay, I think simple past tense is easy to do, but we must attention in the English language the verbs are divided into two. There are regular verbs and then irregular verbs.
Jadi dalam bahasa Inggris itu kata kerja terbagi menjadi dua, yaitu regular verbs. Regular verbs form their past form by adding d, ed, or ied to the base form. Jadi untuk kata kerja beraturan, yaitu kata kerjanya tinggal ditambahkan d, ed, or ied. And then irregular verbs. Irregular verbs do not follow a consistent pattern for their past form. Each irregular verb has a unique past form. Jadi untuk kata kerja tidak beraturan atau irregular verbs itu tidak memiliki pola yang konsisten. Mereka memiliki bentuk-bentuk perubahan kata kerja yang unik dan butuh penghafalan. Okay, first we talk about regular verbs and then how to spell. If the verbs end in a silent E, simply add D. Jadi untuk kata yang berakhiran dengan huruf E, maka kita tinggal menambahkan huruf D. For example, life become life, head become headed, bake become bake. Okay, next is for most verbs simply add ed. Jadi ada beberapa kata yang tinggal ditambahkan dengan ed. For example, talk become talk, clean become cleaned, and then watch become watched. Okay, next, if the verbs end in a consonant plus y, change the y to I and then add ed. Jadi untuk setiap kata yang berakhiran dengan konsonan ditambahkan dengan huruf y, ganti huruf y menjadi huruf i dan tinggal ditambahkan ed. For example, cry become cried, and then carry become carried, and then study become studied. Okay, next let's talk about irregular verb. Okay, here a list of some of the most common irregular verbs. Jadi ini ada beberapa daftar kata kerja tidak beraturan. Okay, for example is be become was were, cut become cut, fly become flail, begin become began, do become did, get become got. Okay, please pay attention that irregular verbs it's not has consistent patterns. Jadi kita harus paham bahwa irregular verbs adalah kata kerja yang tidak memiliki pola konsisten dan hanya butuh penghafalan. Okay, next time expression, and then we usually use the following time expression. The first is yesterday, and then ago, and then last. Yang ketiganya semua berarti sesuatu yang sudah berlalu atau sesuatu yang sudah terjadi di masa yang lampau. Okay, that's all about simple past tense. Thank you for listening about my explanation. I hope you enjoy, I hope you can understand, and then I hope you can implementation simple past tense on your daily life. Okay, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.